दर्शक बंधु आजिर भिडियोरे आपण माने सिंदूर खेलर फुल रिव्यू भिडियोटी देखिबाकू पाइबे। फुल रिव्यू भिडियोटी देखिबा पाई भिडियोटी को शेष पर्यंत निश्चय देखंतु। आद्या मल्लिका चलाउथिबा गाड़ी सामनारू ता छुआ दुईटी को टाणी आनिबो। अनी ओ आन्या कहिबे मामा से गाड़ी मल्लिका आंटी चलाउछंती। आद्या सेमानंकर कथा सुनिकी इमोशनाल होइजिबो आउ सेमानंकु कहिबो तमे चिंता करनी पिला माने मु आसी गलिनी ना एबे तम मानंकर किछि भी हबनी। एई समय रे मल्लिका ता गाड़ीटी अटकाई आद्या ओ ता छुआ मानंक पाखकु आसिबो। मल्लिका को देखिकी आद्या कहिबो ए मल्लिका तते किछि देखा जाउ नथिला मो छुआ माने एठी खेलुछंती तू कौन करुथिलु गाड़ी चलाईकी सेमानंक पाखकु काहेकी माड़ी आसुथिलु आरे तते किछि देखा जाउनी कि। आद्यार कथा सुनिकी मल्लिका कहिबो तू चुप पड़ आद्या मते सबु किछि ठीक देखा जाउछि किंतु तो छुआ मानंक मध्यरे टिकिए बुद्धि नाही। गाड़ी सामना रे आसुथिबार देखिकी सेमाने खेलुछंती। मल्लिकार कथा सुनिकी आद्या ता पाखकु चाली आसिबो। मल्लिका को रागरे अनाइबो आउ कहिबो एमाने हेउछंती गोटे गोटे छोट पिला मल्लिका गाड़ी कोउआडे आसिबो केतेबेले आसिबो एमाने ठीक से जानी पारि नाहंती। तते तो एमानंकु टिके बुझेई देबार थिला मल्लिका तू एमिति कहिबार नथिला। आद्यार कथा सुनिकी मल्लिका कहिबो तो पिला माने भी तो भलिया जिद्दी रखिकी काम करंती आद्या सेमानंकु जेते कहिले भी रास्तारू हटिलेनी बोली कहिबो आउ कहिबो मु कौन करिथांती तू कह। सेमाने जो भावरे बुद्धि शिकिबे मु सेमानंकु सेई भावरे बुद्धि शिखाइबाकू चाहुथिली। आउ कहिबो तू तो पिला मानंकु टिके बुझेई दबु आद्या सेमाने जेमिति मो सामनाकू न आसंती नहेले सेमाने मो गाड़ी सामनाकू आसी माड़ी होई जाई पारंती। मल्लिकार कथा सुनिकी आद्या मल्लिकार गालरे जोरे गोटे चापुड़ा देबो। संगे संगे मल्लिका ता गालरे हाथ देबो आउ से रागी जाई आद्या को कहिबो तोर एते साहस मो उपरे हाथ उठेबु बोली ता हाथ मध्य उठाइबो। ठीक एही समय रे आद्या मल्लिकार हाथ को धरिदेबो। सतरे आद्यार केते शक्ति ता पाखरे मल्लिकार शक्ति किछि नुहे। मल्लिकार हाथ को धरिकी आद्या कहिबो मु तते शेष थर पाई कहि दउछि मो छुआ मानंक उपरकू केबे भी आँखि उठाइबाकू चाहिबुनी। आउ कहिबो नहेले मु भूली जिबि जे तू किए बोली आउ ए घर सहित संपर्क कौन तोर बोली मु भूली जिबि बोली कहिबो। एहा कहिकी मल्लिकार हाथ को छिचाड़ी दबो आउ आद्या मल्लिका को रागिकी कहिबो आजी परठू तू मो पिलामानंकठू दूरेई रहिबु। जदि तो पाई मो पिलामानंक उपरे टिके भी किछि असुविधा हुए ताहेले मु किए तू चिन्हिबु। एमिति से मल्लिका को कहिबो ओ से मल्लिका ठारू चाली आसी ता पिला दुईटी को धरी सेठारू चाली आसिबो। सेठारे मल्लिका ता गालरे हाथ देईकी रागिकी आद्या आड़कू अनाउथिबो। एपटे राजन शालिनी को कहिबो तमे सत सत कुह शालिनी झिलमिल ए घरू चाली जिबार तमर हाथ अछि ना बोली से कहिबो। आउ कहिबो तमे तो चाहुथिल ना झिलमिल ए घरू चाली जाऊ आउ से चालीगला परे तुम पुअर आउ गोटिए विवाह करिबो। मु जानिछि शालिनी एसबु तुम विषय रे मु कहुछि तमे सत सत कुह सत कहिबो जदि भल हेबो। राजनर कथा सुनिकी शालिनी कहिबो मु जहा चाहुथिली ओ कामरे करिबी सेईटा तो बहुत फरक अछि ना राजन बोली से कहिबो। आउ से राजन को कहिबो मु मानुछि राजन मु सेतेबेले टिके रागी जाइथिली सेथिपाई मु एमिति कहि देइथिली। तामाने राजन एया नुह तमे भाबुछ जे मु झिलमिल को
ଏ ଘରୁ ବାହାର କରିଦେଇଛି। ଆଉ କହିବ, ତୁମେ କ'ଣ ଭାବୁଛ? ମୋର କ'ଣ ମୁଣ୍ଡ ଖରାପ ହୋଇଯାଇଛି କି ରାଜନ? ଏତେ ମହଙ୍ଗା ଯୁଗରେ ମୁଁ ପୁନିତ ପାଇଁ ଆଉ ବାହା କରିବାର ଚିନ୍ତା କରିବି? ଶାଲିନୀର କଥା ଶୁଣିକି ରାଜନ କହିବ, ତମେ କ'ଣ କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛ? ତମ କହିବାର ମାନେ କ'ଣ? ରାଜନର କଥା ଶୁଣିକି ଶାଲିନୀ କହିବ, ପୁନିତର ପ୍ରଥମ ବିବାହରେ ତ ମୁଁ ଏତେ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିକି ସୁନା ରୂପା ଗହଣା ଦେଇଥିଲି ଆଉ ବାହା କରାଇଥିଲି। କିନ୍ତୁ ଝିଲମିଲକୁ ତ ମୁଁ ମଧ୍ୟ ଏତେ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିକି ପୁନିତ ଆଉ ଝିଲମିଲର ବାହା କରାଇଥିଲି। ଆଉ କହିବ, ରାଜନ, ଏସବୁ ପଛେ ମୁଁ ଏବେ ଯଦି ପୁନିତର ଆଉ ବାହା କରାଇବି, ତାହେଲେ ଏତେ ଖର୍ଚ୍ଚ ପାଇଁ କୋଉଠୁ ଯୋଗାଡ଼ କରିବି ମୁଁ? ଏତେ ଗହଣା ସୁନା କୋଉଠୁ କିଣିବି ମୁଁ? ଆଉ ସେ ରାଜନକୁ କହିବ, ତା'ଛଡ଼ା ତୁମେ ଜାଣିନ କି ରାଜନ, ଏବେ ସୁନା ଆଉ ରୂପା ରେଟ୍ କେତେ ବଢ଼ିଯାଇଛି? ଶାଲିନୀର କଥା ଶୁଣିକି ରାଜନ କହିବ, ତମେ ଇଆଡ଼ୁ ସିଆଡ଼ୁ କହନି ଶାଲିନୀ। ତମେ ତାହେଲେ ସମସ୍ତଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ କହିଥିଲ କ'ଣ ପାଇଁ? ତମେ କହିଥିଲ ଯେ ମୁଁ ପୁନିତର ଜୀବନରେ ଖୁସି ଆଣିଦେବି। ତମେ ଏସବୁ ସମସ୍ତଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ କହିବାର ମାନେ କ'ଣ? କୁହ ଶାଲିନୀ, କୁହ ବୋଲି ସେ ଶାଲିନୀକୁ କହିବ। ରାଜନର କଥା ଶୁଣିକି ଶାଲିନୀ କହିବ, ମୋ କହିବା ମାନେ ଏଇଆ ଯେ ଏବେ ମୁଁ ଏମିତି ଗୋଟିଏ ବୋହୂ ଆଣିବି ଯିଏକି ସେ ତା ସାଙ୍ଗରେ ସବୁକିଛି ଆଣିବ। ସେ ତା ପାଇଁ ସବୁକିଛି ଆଣିଥିବ, ଯୋଉଥିପାଇଁ ମୋ ମୁଣ୍ଡରେ ଟିକେ ବି ବୋଝ ହବନି। ଆଉ ସେ ରାଜନକୁ କହିବ, ରାଜନ, ଥରେ ଭାବ, ତମେ କହିଲ ପୁନିତର ସ୍ତ୍ରୀ ତା ସାଙ୍ଗରେ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନେଇକି ଆସେ। ସେ ଯଦି ସବୁକିଛି ଆଣେ ବୋଲି, ତାହେଲେ ତୁମେ କ'ଣ କହୁଛ କହ ରାଜନ ବୋଲି ସେ ରାଜନକୁ କହିବ। ତାହେଲେ ତମେ ସେମିତି ଗୋଟିଏ ବୋହୂକୁ ଘରକୁ ଆଣିବାକୁ ମନା କରିବ? ଶାଲିନୀର କଥା ଶୁଣିକି ରାଜନ କହିବ, ଦେଖ ଶାଲିନୀ, ତୁମ ପୁଅ ଆଉ ତୁମେ ସେତିକି ସିଧାସାଧା ନୁହେଁ ଯେତିକି ଅନ୍ୟମାନେ ଭାବନ୍ତି। ଝିଲମିଲକୁ ବିଦା କରିକି ତମେ ପୁନିତର ଆଉ ଗୋଟିଏ ବିବାହ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଥାଅ, ତାହେଲେ ତୁମର ଏଇ ବୋକାମିରେ ମୁଁ ତୁମ ପାଖରେ କେବେ ବି ଠିଆ ହେବିନି ବୋଲି କହିବ। ଆଉ କହିବ, ଯାହା ବି ହବ ତୁମେ ମା ପୁଅ ଦୁଇ ଜଣ ହିଁ ଜାଣିବ ବୋଲି କହିବ। ଆଉ ସେ ଚାଲିଯିବ। ଶାଲିନୀ ଭାବିବ, ତମେ ଆମ ଦୁଇ ମା ପୁଅକୁ ସାହାଯ୍ୟ କର କି ନ କର, ଏବେ ମୋ ପୁଅର ବାହାଘରକୁ କେହି ଚାହିଁଲେ ବି ଅଟକାଇ ପାରିବେନି ବୋଲି କହିବ। ସତରେ କ'ଣ ଶାଲିନୀ ତା ପ୍ଲାନରେ ସଫଳ ହେବ କି ନାହିଁ, ଆପଣମାନେ କମେଣ୍ଟ ସେକ୍ସନରେ ନିଶ୍ଚୟ ଜଣାନ୍ତୁ।